rejoice because your name is exceptionally beautiful. Lord Jesus, there's nothing like you, Lord Jesus. We love you. You are beautiful beyond description. So that's why we offer you this song. Come on, let's sing this song. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
every reason to rejoice, Lord. Kay tungod ang among Ginoo buhi, ug tinuod ka sa among kinabuhi, oh God. And Lord, as we sing this song right now, oh God, we look back on how you have been faithful, Lord, in our lives. Lord, you're faithful in your word, to your promises, Lord. And that's why right now, Lord God, we sing with a grateful heart, oh God. Wala na ilain pang angayan sa among mga pagdayeg, pagpasalamat. Ikaw lamang, Jesus. Jesus. Come on, church. Sugat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-an. Sa panahon na kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sugat pa sa sinugdahan, ikaw gayon matinud-an mo. Sa panahon na kami mo sampit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinud-an ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, higuptan ko, wala ka na usab, sugat pa kaniya to ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Sugat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-an
Amen. Woo! Pwede isa pang malakas na palakpak. Amen. Okay, let's continue to meditate on the faithfulness, the goodness of God. Mula pa sa ating mga kanununuan, from our fathers, our forefathers of faith. God, we stand in awe before you. Amazed, God, as we behold the glory, the majesty, and the beauty of your presence. Father God, only by grace can we stand before you. Only because of Jesus can we call you our Father. And because of Jesus, you look upon us with much loving kindness, with much compassion, oh God. And thank you that this afternoon, God, we are so assured that you have received our worship, our praises to you, Father. Because God, you see everyone grateful, thankful for all the years that you have been so faithful. Matinud-anon ka, Ginoo. And that is even beyond words, oh God. So right now, God, we thank you for giving us another Sunday so we could be together corporately as a spiritual family, so we can lift up our hearts to you. God, in the weakness of our praise, we praise you. In the weakness of our worship, we worship you. Thank you, Lord. Thank you. And we continue to lift up to you our country. Thank you, God, that you love the Philippines and you love the Filipinos. And Lord, no matter what happens, we know, kahit ano pa ang resulta ng election, Lord, malapit na po, pero alam namin that we can entrust our country, this nation, into your sovereign hands, oh God. So Lord, we offer to you this afternoon service. Be glorified, be honored. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. We may be seated. We have a full house. Glory to God. Amen. Sige, I'm Pastor Julne Sumalon. This Sunday, we are celebrating Mother's Day. Asang mga mama? Pwede mo tindog ang mga mama, B? Karon lang bitaw mo patindugon. All mothers ng CCFI. Ayan, tingnan niyo ang mga mami niyo. Sabi ng kanta kanina, si Jesus is beautiful beyond description. Sa mga anak din ni Lord, mga beautiful. Amen. Uy, gamay lang lagi nag-amen. Amen, amen. Kung nagay mingon sa atong mga mama nga, di man kakaigwapa, ing napahawa sa tanas. Amen. Sige, pwede na tamang lingkod, mga mami. And also later, we'll have our Life University graduation. Siguro dahil dyan, marami tayo ngayon. So may I welcome those who are here for the first time? Sino ang nandito ngayon lang po, nag-invite ng mama? Yeah, pwede pong kaway-kaway lang sa, isang gano'n lang, pshh. Okay, at the count of 3, 1, 2, 3, lahat ng first time friends, taas ang kamay. Ayun, meron pa ba? Yan, thank you, meron ba? Sa taas, meron ba? Meron ba tayong na-invite na mami dyan? Okay, anyway, we're happy that you are here this afternoon. So, ang word ni Lord for us mothers, are you excited sa word ni Lord? Ang word ni Lord is entitled, Mother. Sabihan mo ang katabi mo na mother. You are the beautiful heart of the home. Uy, ganahan kayong mga mama. Kamu jud ang gwapa, alangan gwapo, no? Kamu jud ang gwapa nga puso, ang magandang puso ng isang tahanan. Agree po ba tayo dyan?
Amen. Siyempre, mas kusog ang amen sa mga bana. Amen, Jude. Okay. So for our text this afternoon, I'll just give you the text and we have a surprise for you. It's a special Mother's Day celebration. Ang text natin is, ang mother na beautiful heart, ganito yan. Proverbs 4:23. Can you read with me? Ready, go. Above all else, guard your heart. Para magwapa daw ta, unsa daw? Guard your heart. In translation, so that we can be beautiful, mothers, guard your heart. Why? Because it affects everything you do. So tell your mother, hi, beautiful mother. So, this verse, are you ready? Murag banha, di pa ready. So this verse will be best illustrated, elucidated, no, by our CCFI Blast Presents. And ang ating mga artista, real time, come on, you may come up. Real time, all-time mothers and couples and mga anak na taga CCFI, certified CCFI. Palapakan natin si Lord. Let's welcome our CCFI Blast. Hello. Ma, inay, mama, inahan, Mother Earth, ina, iroy, mami, nanay. Anuman ang tawag namin sa iyo, iisa ang layunin mo. Kami laging alagaan, kahit pagod, kahit lumbay, ikaw pa rin ang aming gabay. Ikaw ang ilaw, ikaw ang puso ng tahanan, sa bawat ngiti, sa bawat luha, ikaw ang aming inaasahan. Kaya sa araw na ito, hayaan mong ikaw naman ang aming pasayahin. Aming dakilang ina, walang kapantay na pagmamahal. CCFI Blast presents si Nanay, ang magandang puso ng bawat tahanan. Ay. Ya, uy. Ay, love. Ay, may na lang naabot ng Lord to God. Thank you, Lord. Ako na po, May. Murag, di ka po na ka ba? Ako na po kay baby. Unya na, lingkod sa atin. Sige, unya, pagilis, tapos paghimasa, tapos pagtulog na. Ako lang sa diri, okay ra kaayo. Sige lang, nakatulog na mo ganina pag break na mo. Ay, naka-power nap. Oo. Maayo. Pero ikaw, kapaybya ka, nanglaba pa ka, naligo pa ka, nagligo pa ang bata. Mali. Tapos, nagsilik pa ka, naglipyo pa ka sa balay, daghan kayo yung trabaho. Okay, I love you. Sige,
Okay ra. Sige, okay ra. Okay ra. Sige lang. Ako lang sa diri. Daghan mong kayo mga hiposonon la. Basta makita ta ka, ma-inspire ko, makalimpyo gyud ayon ko. Okay ra, glory to God. Dira lang ka. Ako'y bahala. Sige lang na, biskan kapoy, okay ra jud kaayo kay dili man gud ta pwede maghugaw-hugaw diri. Pag abot nimo dapat malinis ang bahay para malipay ka maguli, di ba? Sige, so okay ra na siya, dira lang ka lang. Kaya kay tarungon sa itong bimurag na libang. Wala di. Okay ra. Okay, ingon gani sa ako ang leader, basta miskan kapoy ka siya, okay ra na kayo, panghipos jud kay para malipay imong bana pag uli. Ana gani si Tor, Lord, help me guard my heart. Tama ka. Erwin, guard your heart. Thank you, Lord. Naghilak siya. Wala, base mo yung ginatawag nila na post-partner. Love, postpartum to love, Ay, postpartum. postpartum. Pero dili niya postpartum love ka nang makahilak lang jud ko maghuna-huna ko unsa ka faithful si Lord. Sukad pa tong estudyante ta, to nanguyab ka, to nag-propose ka, tapos naminyo ta, tapos karon nanatay baby. Tanaw po diri sa kuha, oy. Sibog diri, oy. Di ba? O, karon na anatay baby kanang biskan unsa ta ka naglisod sa una pero si Lord maayo gigyapon siya. Dili ibig sabihin nga naglisod ta mag-give up dayon ta, no? Amen bala? Tama. The Lord is faithful. Thank you, Lord. Biskan usahay makahuna-huna ko na Lord, akong bana dili lagi ni siya magbago pero si Lord gitudluan jud ko Grabe niya. Paminaw, sawa pa ko na human. Ako man ang gitudluan ni Lord na magsabot sa imo ha. So, thank you kaayo, Lord. Glory to God. Nag-change ka. Nag-change po. Labaw na ko. Nag-change yun ko. Oo na, biskan faithless ta, pero si Lord, faithful gig kaayo yapon si Lord. Oo na, Samuel. Love kay ka ni Mami ug ni Daddy. Mahulog ka. Tulog siya. Kalikod. Love po kay ka ni Jesus. Di ka niya pabaya. Mag-pray na tala. Ikaw mag-pray. Taro nga o pray. Di ko Mag-pray dyan kaampo ka. kay murag tinud-anay man imo ha. Yeah. Pero kay nakahilak naman ka og all, ikaw na mag-lead kay God is close to the broken-hearted. Ikaw ang mag-lead kay ikaw ang papa. Ang papa ang nag-lead sa family. Asa na sa Bible? Ay, sige. Aminaw sa Tama, tama. Sige, mag-pray tala. Mag-pray dyan ta. Mag-pray. Oo, mag Before we pray, I love you, love. Ay. Ayaw sa kay bata pa ni Bawal sa mag-kiss, tamagdungan. Ayaw sa... Sige, mag-pray, mag-pray ta, mag-pray ka. Sige, you pray. Sige, in Jesus' name, amen. Sige, matulog na lang ta. Ha? Gusto ko. Sige. Rose? Uy, kumusta man? Hello, Rose? Kumusta man ka lang ga? Ate Mama, nakulbaan na dyan ko sa result sa among board bank. Tabangin ko please, ipag-pray ko please. Nakulbaan na dyan ko. Langga, guard your heart. I-surrender na tanan kay Jesus. Ayaw good sige overthink. Kani Mama, uy. Remember, di ba, ingon sa Deuteronomy 20 verse 4, the God who is with you will fight for you. So be still and guard your heart, okay? Okay po, ti Mama. Mami, Ay, upo ka muna doon, Koy. Upo ka muna ha, tapusin ko ito. Langga, magbabay sa ako ha, magpakamamas ako din he. Kita ta sa church, tapos ayaw kalimot sa atong LG ha. I-update ko, pero di jud ko dayon ka-reply langga kay Jesus. Busy kay diri sa balay. Babay langga, praying for you, love you. Sige, Ate Mama. Bye-bye po. Thank you. I love you po. Bye-bye. Yes, people. Ay, bango-bango man yan ang anak ko. Uy.
Nag-ano kayo kanina sa school? Nag-color lang kami. Wow, nag-color kayo. Kumusta ang baon mo po? Ay masarap? Okay lang po. Okay lang? Ouch. Grace, guard your heart. Hindi masarap, Poy. Okay means okay masyado. Masarap. Ay, kala ko hindi ka nasarapan. Ano gawin dito na part, Mami? Ano yan, nak? Poy, kunin mo yung reading class ni Mami, please. Uy, unya na lang yun mo mga disciple ha. Magpakamama sa ako. Lord, tagay kong strength and wisdom, Lord. Paano na ko ni Lord pasunod? Yes, Ging. Ganito yan, anak. Ito, yung answer dito mo ilagay. Tapos yung isa, i-plus mo dito. Nak, mag-join tayo sa Vacation Church School sa facility, ha? Ano gawin doon? Mag-learn tayo, more Jesus, paano mag-pray, tapos may mga toys doon. Poy, sama ikaw, Poy, ha? Sino gani si Jesus, Poy? Savior, best friend ko, king siya ng lahat. Amen! Mag-participate kayo doon, ha, ate? Pipoy, ha? Sipain ko siya pag hindi siya mag-listen doon, Mami. Ay, wag ganyan, ate. Sabihin mo lang, Poy, magmasad si Jesus pag hindi nag-listen. Pipoy, mag-listen doon, ha? Magsama ka man sa amin, di ba? Yes, of course. Magsama ako sa inyo para maalagaan ko kayo doon. Bakit po kulay asul ang langit? Ging, bakit, Ging? Mama, question yan sa akin ni teacher sa school. Ging, siguro gusto ni Jesus kulay blue yung langit. Mami, why are they day and night? Lord. Kasi, Ging, nung nilikha ng Diyos ang mundo, ginawa niyang liwanag at dilim. Sabi sa Genesis 1, verse 3 to 5, tinawag niya ang liwanag na araw at dilim ng gabi. O, di ba? Hawod kayo sa Lord, no? Poy, i-fix mo na yung gamit mo. Magpunta tayo sa church. Ging, mag-ready ka na din, Ging. Yes po. Mag-LG kayo dun, Mami. Opo. Andon si Yo, Summer, Mia, Tep-Tep, tsaka si Lalay. Yes, nak. Bakit tayo laging gapunta sa church? Kasi love natin si Jesus. Bakit? Pagod na ikaw lang ga? Hindi, marami man akong friends doon at saka andoon din si Jesus. Poy, gapunta tayo ng church dahil love tayo ni Jesus. Ginabless niya tayo. Di ba, Mami, no? Opo, wow, galing naman. O sige, prepare na kayo dyan ha. Mag-prepare din ako. Magpunta na tayo sa church. Okay, ano na, mag-pray na tayo for protection. Sige, taman mga anak. Lord, Heavenly Father, protect us as we go to church, Lord, and thank you for your grace and mercy, Lord. In Jesus' name, amen. Ay, hala, naday ko'y bana. Love, pato naming church, love. Hello, love. Kaming naku, love. Sundoon ta mo. Pero, after na ako hatod sa inyo, love, mag-PID sa Demi ni Kuya Bons. Tapos, after na mag-PID, sundoon ta mo sa church, love, ha? Okay, love. Love, ingat ka. I love you. Thank you, love. I love you too. Ay, tara na, nak. A.M. Hi, good morning, Lord.
wait lang. Masakit ito, mag-praise sa day ko. Hallelujah. Good morning, God. Father in heaven, thank you for my life. Lord, salamat. Kay gipuka, padyutahon ko nimo, Lord, sa akong kakapoy, God, bilang inahan. Lord, karong nga buntag, I honor your name. I bless your name. I lift your name on high. I thank you for your goodness, for your love, for your mercy, for your faithfulness, oh God. Lord, I declare your sovereignty over my life, over my family, over my married life, over my disciples' lives, oh God. Lord, this morning, I pray that you will guard my heart. For Lord, nasayo jud ko, Lord, nga kung dili okay akong heart, dali ra jud ko makasala, Lord. Lord, I declare even sa tanang mga mama, Lord, nga gipangkapoy, na ginapag-agian, Lord, I declare for a heart good of kanang trust dira sa imo ha, oh God. Lord, let it be nga ang manggawas sa among mga baba, sa akong baba, Lord, karon nga adlaw mahimong makahimaya, makabless, makabeljud, oh God, sa mga kinabuhi nga ako ang ma-encounter. Lord, I even pray for my husband, oh God. I pray and declare and apply your precious blood sa iyang pagpaningkamot, Lord. Pulaw kada gabi. Lord, I pray kita nimo iyang struggles, iyang sacrifices, Lord, sa tanang papa, oh God. I pray for your blood, samtang sila magatrabaho, pagawas, pauli sa panimalay. Imong protection, good Lord, magauban kanila. Lord, let it be that our married life, oh God, will be a blessing to others, Lord. I even declare, Lord, blessings sa akong mga anak, kay Lance o kay Summer, that Lord, proteksyonan gyud nimo sila, Lord. Tungod kay wala jud ko ilaing desire kundi madala gyud sila sa langit, Lord. In Jesus name, Lord, I pray nga himuon ko nimong not just a good mom, but a godly mom, good Lord, nga mahimong example kami sa akong bana, mahimong ming great example sa akong mga anak. And Lord, I even declare blessings sa akong mga disciples, sa ilang kaminyoon, Lord, ang imong himaya, imong glory, makita sa ilang kinabuhi, so that there will be a blessing, Lord, sa amo pang i-reach out na mga kalag, Lord. God, I humble myself before you, Lord. I am nothing, Jude, Lord, kung wala ka. Taga ikog kusog, taga ikog kalipay, karong nga adlaw, Lord, ug sa umaabot pa na mga adlaw. I surrender everything to you, Holy Spirit. I need you, and I seek you every day, Lord. Lord, ayaw, Jude, migbiyae, Ginoo. Ikaw lang yun ang among kusog. Ikaw lang among paglaom mo, Diyos. Ug akong gisurrender tanan sa imuha karon nga adlaw, Lord. Ikaw mahimaya, ikaw matuboy sa akong kinabuhi. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ay, lami jud mag-pray buntag. Uy, gaan kay sa feeling ba? Maskin siguro, Lord, unsa ban mahitabo sa akong kinabuhi. Kabalo jud ko nga naa ka sa ako, ginatubag yun nimo ako mga pag-ampo. Hallelujah. Gawa rin sa mong balay, uy, maglimpyo sa daay ko. Kalat-kalat man ako mga anak dari uy. Uy, udto naman di ay. Sa naman mong sudanon ani karon man? Ma. Ay, morning, nak. Ma. Kanang nakakita ka sa akong paboritong jacket? Itong isuot na o gahapon ba? Suotin mo gahapon? Oo. Asa mo gibutang sa sala? Gibutang ako sa bulingon, nak. Sa man ka ma, uy. Ma, kabalo kang dili pa to bulingon, ma. Suoton pa ba yan ako to karon? Sa man ka ma, uy. Ngano magdabog man, nak. Aslom na noon, ma. Suoton ba yan ako karon? Oh, kabalo bitaw ka nga dili ko ganagkalat diri sa balay, maskin asa lang nimo ginamit ang imong medyas, imong brief, nagakalat lang din Ang ako lang ba magingon ta ka kay basi kailangan pa nako. Peras karon, wala na noon ko'y masuot nga jacket. May pa dili ka magyaw-yaw, nak. May pa imuha ng labhan kay maugara gyud na unya. Okay? Wala ka daw. Lance. 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 Ay, Lord, guard my heart. Suda pa na kong teenager ron panahon na, uy. Kasakit ba sa dughan, ani? Ma. Oh, nak. Lingkod sa... Ano yung twerk? Ha? Ansa? Ansa? Ano yung twerk? Twerk? Ay, ginoo ko. Ay, hallelujah.
No? Ayaw, Jud, pag na ng twerk na ka, di maayo. Asa man din na ni mo nabatian? Sa TikTok tsaka sa Facebook, ginatopic din yan ng mga classmates ko sa school. Sa Facebook o TikTok, paano ka nakakita nga? Bawal makagadget diri sa balay. Sa school. Sa school, nak, akong ingon sa imo ha, dili mayo ang twerk-twerk. Kay igat-igat man ang asayaw, nak. Itong pinaana-ana, good nak, oh, na. So, dili siya maayo. Dili ibig sabihin, kay nakita o nabatian nimo sa imong mga classmates, sundon po nimo. Dapat ikaw mag-impluensya sa ilaha, ha? Ayaw, dyan pag-ingana, ayaw, bagsasayaw na, nakagina maayo, nak. Ha? Ang mga classmates ko, may mga crush na din ako, wala pa. Uy, ayaw sa pag-crush-crush, uy. 12 anos, babayin taon ka. Ayaw siya diyan, kay bata pa ka. Isa pa, kabalo na ba kasi yung mga ninang, di ba? Oh, Ninang Emily, si Ninang Mutya, si Ninang Dina. Dagan kay kag ninang sa church, hangtod ka ron, pa joy crush. Di ba na? So ikaw kay bata pa man ko ay ko. Ayaw sa nagunahuna ipurso sa mo si Lord ha. Eskwela sa nya paminaw sa amo kay in the future mamitra na may imong gusto nga crush. Okay? Okay po. Eh, ma, nakita mo project ko sa Filipino? Project sa Filipino. Naa sa aparador nga. Tapat sa aparador na ay Shurak. After sa Shurak na ay lamesa na adito anak. Ay nak, kung mangita gay kag mga anak na kay mga project, hipuson din pagkahuman ha. Tapos kung naman kay pangitao ng mga anak, gamiton ang mata, dili ang ba. Okay? Sige. Love you, nak. Ay, misuda dyan yung mga anak. Ay, sao na lang magyud ni. Ay. Love? Dance. Love? Love, morning. Morning, love. Bago na ko naman sa kong duty ba? Maayo. Nya, nakoy akong problema. Unsa may imong problema? Problema dyan ako ni baganina ra. Unsa? Nakita ka sa kong charger? Charger? Oo. Tabangan na to pangita. Asa man? Asa na to kong charger? Wala, grabe naman. Matumba na lamisa na. Sinadris tanom ni Tora. Ha? Natanong, wala. Good siguro na eh. Love, ali, good, le. Saman? Lisa ha? Kung bitin pa ng charger, gipaak na ka. Arao. Ay, naraday diri. Thank you, love. Naraday yung charger diri. Sama ka, love. Naka-charge na ako. Saka busy siguro ni mo, love. Lagi busy kayo ko. Sige, lingkod sa love. Unsa man eh? Lingkod sa lingkod. Oo, sige. Nako, isulti sa imo ba? Unsa man? Kanang gainang buntag ba? Oh. Mata ni Kuan Goodlands. Si Lance. Oo. Nangita siya siyang paboritong jacket. Suko kay siya, kay gibulingon na ako yung jacket, love. Gibulingon ni mo yung paborito nga jacket. Medyo gitaasan ko niya boses, tapos ni-walk out ba? Gisagitan ka niya? Niya ni-walk out? Ato nang bakuson. Ayaw. Bakuson. Istoryahan sa nato, istoryahan. Istoryahan lang sa... Istoryahan lang nato. Sige. Istoryahan lang nato. Relax lang, love. Sige, relax lang. Relax. Okay. Relax lang. Siya, himaing himuon na to anak sa iyahaman. Kabalo mo ka si Lance. Kuhan ba? Bigatilyo na. Sana, nanadira ang stage unya, pabinata na. So, katuyang hilig nga jacket, basi na siya crush ba? No, na siya crush sa eskwelahan or sa simbahan baron. Kabalo ba ka murag nalata na ko kay Lance. Ang mga crush niya, mga type niya, kana bitong murag FF. Mo ba? Kana. Piyansa ka. Kana bitong mga Dina, mga Mika, mga Emily, mga Mutya. Kana sila simbahan. Piyansa ka na sila. Hama wala? Oo. Bata pa man kay si Lance, love. Uy. Di ba? Mura makagwala ka agian na nga stage. Uy. So, malay mo, crush niya mga tipo ngayon nato nga mga kuwan ba? So, kung yung anak man, sige lang kay, I know nga, ginapag-pray man na nato, no? And then, atuan na lang pong istoryahon si Lance unya. Sige. May good na love kay murag bata pa siya. Ayos gyud ha. Okay, Tayo nga siya isto kay kabalo man ko nga papa man jud kaniya no. So Gani. kabalo ko ayuhon gyud mo siya tambag unya. Yes. Sige love. Salamat Sige. love. Okay. Asa ka matulab? Ay, magawas, magluto sa atong pagkaon. Ay kabala ka di lagi kumuhawa. Nara ko diri. Binakog-biyaan ko nimo ba? Dili, I love you. Love you too. Hello.
ba? Ako na una. Ako man eh. Ako lagi na una. Ambi ba? Okay. Ninang. Si Lalay. Hindi magpahiram ng laruan. Lay! Ayaw, Lay! Buutan man na si Lalay. Hangyo lang. Ay lang hikapa lang ga. Nagkata-kata naman siya, oy. Ako man eh. Ako man na una. Ay, mag-share, Ako share man eh. na. Ako lagi na Share. una. Ako Mag-share ni. na lang, Ako mag-share lagi na na. una. Share na lang mo, anak. Oo, na, mag-share. Ma, nakoy bagong skin sa ML ba? Pwede ko balot? Ay, unya na, nakabantaya sa imong isuon dito na. Salamat. Ma'am, isa na yun sa GC, itong picture na to. LG, ma'am. Oo, isa naman sila. Hi, Guaps! Hi, Guaps! Uy, ang baby! Kagwapa sa inahan. You're beautiful. Beautiful, no? Uy, Guaps! Patanaw, be. Hala, mana, kasi mo ang ilong. Sa iya ha, uy. Ay, halalab, ang lingkod, Guaps. Ang lumpia na bili. Naasa sakyan ng palihog sa ako. Sige, kawasan ako, lab. Mina, si Tebing, oh. Hi, Tebing! Hi, T! Hello, miss you! Hi, Tebing! Hi, Lance! Hi, Summer! Na sila dito, na sina Joseph Glalay. Oy. Ay, Lance, alis na dire. Ay, unya lang. Hi, Mami. Oy, sorry kay pakbitra. Ganyan akong dala, ha? Kay gimingaw ko gulay ba? Okay Uy, na na, kalami, Mami? anang pakbit, uy. Gahapon gani kay naglauoy ko kay ulan-ulan. Gita, tama, jud kami. Murag mas lamig jud ka uno ng gulay. Ay, Mami, nagtrabaho day ka din. Ay, naro ko man, ma'am. Kaya na kami client meeting later, so kailangan ako mag-prep. Uy, Ay, si okay. Lance na to? Ay, oo, Mi. Wala ko, dakuan na niya, oy. Dako pa siya na ako. Ah, nabala ka ko, Mi. Kay nada day crush, Mi. Sao na lang. Isuraan, sir, piya bata ah. Ay, glory to God kayo, Mami. Uy. Niya si Summer, pila na edad gani ani niya? Ay, Summer. Ay, Mami. Kalisa, day. Kalisa ga. Pila na gani imong edad, Sam? Mag-30 na ni siya, ugma, Mami. Wow, mag-13 birthday, Ma'am She's. Birthday niya, Ugma. Let's say happy birthday to Summer. 1, 2, 3. Happy birthday! Kasi gusto ni mo, Sam? Cash lang. Ay! Hala, cash daw. Lakaw na dito, lakaw na. Cash ni Nina. Ano kasi, Tora? Ang sige, humana na lang. Uy, Win! Hala. Salamat kayo kalami, ana. Uy. Wala na yung nabili nito. Okay. Wala pa man si Ah, Tora. wala na. Wala pa si Tora, wala pa si Lab, Tora. wala ka sa Wala kuha na. kay mag-LG pud me. Lance, Ah, pakaliyo kasi ko malit bantay pa ko sa ba? mga mangot. Sa mga Di na ako manay kay Tora, ha? Salamat. Uy, Win! Ay, siguro. Leaving too soon? Yes, Tora. Ay, let's go. Naay food dito kay Inday adto ka dito sa iyaha na extra food dito. Unya, asa ka magadto? Bali, LG na mo. Ay, dala ha to kay para dagan mo og foods pa. Fruits to siya, Win. Okay? Apa. Ay, Sige, Win, ingat, Win, ingat. Win. Kajut lang, Win. Win. Ay, i-request din ko si mo Ay, kay Jomar. Hi, ay. na siya, I love you. Te, nakita na niya yung charger? Nakita na yung charger na siyang liog. Ay, Oh my God. Uy! Bye-bye. Wala kay kiss. Hi, Tora. Working, Mami? Finishing na, Tora, kay kinahanglan ako for client meeting. Ay, grabe ka. Good job sa Mami. Uy, mag-LG na, mag-work pa. Pahuman na to. Unya, kompleto na mo. Kinsa may kulang? Si Ma'am si Gray. Oh, si Mami Grace. So, let's wait for her na lang, ha? Wait lang, kay kuwaon sa nako ang copy na to sa LG. Wait lang. Dali lang yun. Ano sa'yo mong dala, Tibing? Gigutom na ko, Tibing. Uy, dali. Gigutom na ang Ma'am si Girls. Nakatulong na yung mga anak ko. Mamis! Dili pa man guro ko late na. Hi, Grace! Hi, Grace! Doon muna kayo ni Pipoy, ha? Bantayan mo si Pipoy, ate, ha? Gwapa, uy. Ay, Glory bless, to bless, God. bless, bless. Ay, bless, bless. Wala kinala. Muna ni Bibi ni Cha? Very good. Oo, liwat ka ilong. Ilong gito niyang ginainit. Ay, nagilak. Ay, Ay, Mami! Thank you, guys. Okay, let's Okay. go. Uy, naana day atong isa ka super mom. Hi, kamusta man ka? Okay lang. Okay, good. Sige, wait lang.
Nya, gutom na mo? Tora mangisa ko kay na... Oo, nagpapalit pa manggod ko og food kay Roy. Katugong salad ug watermelon. Lamia. Kay, be, feeling na ko kulangon gid atong foods karon ba, no? Oo, gusto kayo ko, Tora. Unya kay, murag unya pa man to siya. Mag-LG sa ta. Sige, Tora. Okay ra? Sige, Tora. Sige, dali, manglingkod na ta. Nasa na si Mitch? Mami Mitch. Wait lang po, Tora. O, dali kayo mag-start na ta. Wait, bago ta mag-start. Ganito, gan. Selfie, Oy, selfie. Di dyan mawala ang selfie sa LG. Yes, of course. Mas baliktad ang documentation. Okay, go. Requirements sa check. 1, 2, 3, Selfless! O, so okay na. Pwede na ta mag-start? Send ako niya. O, sige, mag-pray sa ta. Most gracious and Heavenly Father, we thank you, God, for this day, Lord. Daghang salamat, O God, sa presence sa bawat isa. I pray, God, nga you will bless them, Lord, according to their faith in you, my Father. Lord, we declare our love for each other. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Unya, kamusta man mo? Kamusta man na itong mga mamis? Honesty, Tora. Kapoy, usahay, sakit sa ulo, sakit sa likod. Nya kung mag-misunderstanding pa jud mi ni Johnny, sakit sa dughan. Ay no, mga banag yun nato. No, napat bishop. Parang wala may si bishop diri. Pero okay lang, Tora. Oy, wala na may panahon sa pag-emote-emote kay sa balay pa lang. Kada minuto, nakaschedule na. Hurot na kayo, Tora. I-surrender na lang jud ako tanan kay Lord and laban lang jud self. Laban lang tanong. Laban lang jud ta, ma'am. Yes, Mami. Jud. Maujud, Mami. Laban ra jud. Kay di man pwede nga muundang ta tungod kay nasakitan o gikapoy lang ta. Di na ta mo padayon. Tama man? Yes. Oo, makahilak jud baya ako kay bata pa baya ako ng anak no nya. Dito jud ako na ano aba na feel ang kalisod. Dili lang Wala pa siya imong naghilak. oras ang hot doon pati usay makalimot na kasi imong sarili. Dili man siguro sa makalimot. Uy, kanang mas ginapili lang yun nato. Nahon natong mga anak, o bana, kay mao man ang makapahappy sa ato di ba? Kanang malimpyo, mabusog, o sila jud, mahappy jud. No, gina-prioritize yun na to ang kalipay sa atong mga families. Amen. Pero Tora, wala akong nagreklamo ha. Na-amaze lang jud ko kay napagdaanan ako to tanan. Glory to God. Fulfilling man gid maging Mami Tora oy kay sa una mo gid biyan akong gini-desire mo. Wa jud ko nagmahay nga na anak ko'y baby. Unya, unsa man ang inyong ginabuhat? Like kung kapuyon na mo, o unsa po din inyong ginabuhat kung masakitan mo sa inyong mga anak, labi na sa inyong mga bana. Kaya mga bana, no? Muhilak, ihilak tanan kay Lord. Kanang, itong ingon ko ni Motora, guard your heart. No? Rebuke tayon kung naay mga negative emotions. Ako to, Jud. Na ipag-pray na lang, Jud, Tora. Ipag-pray ang tibok pamilya. Ilabi na ang akong heart. Kaya unsa na lang kung dili ko okay. Di ba? Unsa na lang ako mga bata, mga anak. Yes, Tora, Mami. diba? Kung dili Bawal ko okay. magkasakit. Bawal biyata magkasakit. Unsa na lang itong panimalay kung walay mang limpyo. Sus, ang nilabhanog-labhonon, oy, mag-fellowship. Mag-praise and worship sila, Mami. Lisod tayo. Unya, di na ako imagine akong bana, milo. Diba? Di dyan ako ma-imagine akong bana kay manglaba. Pero lamang yapon na ako siya, Tora. Maski na ako ang galaba sa balay. Ako Tora no love man jud nako akong banang nya. Wapo ba jud glory to God. Erwin na. Di sa gid nako isalig siya magbantay patulog bata Tora. Oy kay itong niagi pag patulog na kula palihog sa kog patulog sa ba. Nauna pa man siya tulog Tora oy. Mao gyud na, Mami, no? Ang eldest gid nato no kani atong mga bana. No, kani si Erwin mo gina imong eldest ba? No? Pero being a mother yun no mga mommies is really tough yun. Di jud lalim, no? Pero with the strength of the Lord in us, no, we can do all things, man. Even the impossible ones. Di ba? And kanang no? Even the impossible ones. And you know what, mga mommies? No? This is one of the things that I love about the Lord. No? Kay He really enables those He loves. No? He really enables and He really empowers those He uses. Amen. No? And kaning struggles nato, no? Kaning hardships nga nata sa kinabuhi karon did not make you hard.
no, but instead, it made you into a sweet fragrance and a light sa inyuhang families. Tora, sweet fragrance gapon biskan man ay mahunatag kita. Uy, Mami Cha. Amoy mami. Amoy mami. Yes, Relate. kaayo, Mami Cha. Uy, and season naman yan ngayon. And that's your new fragrance na. No, and kaning nga season ni Mami, tanap sa baby. Bitaw guwaps. Kanagong, mga dagko natong anak. Kanawong kaayo ni mo. maghag Parehas ka kaayo na, mo dili ilong. na magpahag. Murag si Lance good, Gahay na kay ulo. No, and kanang this season, no, Mami Cha, no, kanang imo ra gining i-enjoy. Kay kumuda ko na ni si baby, mamiss gyud na nimo for sure. Kako madagko na ko anak sila attorney, wa na jud. Tora, normal lang ba ma-hurt ka sa imuhang anak ug bana? Again, Mami? Normal lang ba na ma-hurt ka sa imong mga anak ug sa Oh, bana? very normal lang kay na Mami Grace. Uy, kay syempre tao raman ta. Masakitan man gyud ta sa muta sa tong mga bana, di ba? Pero tindog na pod ko. Isip isa ka mami, no? Kita gyud ang number one nga mag-guide sa ato ang mga hearts. Di ba? Kay once ang atong heart is kanang contaminated, no, all the parts of our body cannot na function well. Di ba? Kay giingon, no? Out of the abundance of the heart, The mouth speaks. Amen, no? Kay kung ang heart nato kay dili okay, kung isa ka tawo yang heart dili lain ang nasa iyang heart, no? Lahi gid na ang nasa iyang huna-huna, lain ang udagan sa iyang huna-huna. And pag lain ang naa sa heart sa isa ka tawo, lain pud na ang mugawa sa iyang lain ang iyang magi na istorya. Di ba, sama po sa kung ginaingon permanente sa inyo mga mommies, that whenever we feel discouraged, tired, exhausted from our day-to-day living, unsa ganito? Guard your heart. And mouth. Mouth po, Dora, Oh, appeal po ang mouth, exactly, no? And that makes us all beautiful inside and out, mga mommies, no? Amen. Glory to And kani mga mommies, kung atong kasing-kasing is really guarded, no? Dili gid ta bitter. No, bisag pag natay makita dara outside nga dili maayo, dili gid ta mabitter. No, ug ang kasing-kasing kay guarded, no, dili gina siya garbuso. No? Yes, Naagi na true. humility. No? And very humble gina siya kay nakabalugid siya that everything nga naa siya is from the Lord alone. Amen. And kani mga mommies, no, kung atong heart is really guarded, no, dili na gahig ulo. Unay gahig ulo dire? Ay, wala, mami. Walay gahig, God forbid, wala, no? Kay syempre, kabalo na siya maminaw. O willing po siya nga magbago. And lastly, mga mommies, no, kung ang hearts gyud nato is kanang guarded, dili lang gyud ang sarili ana niya iyahang ginahuna-huna. No, kay kaya kaayo niya ihatag tanan, no, kay nasayod siya ug nakabalugid siya that na gyud si Lord. No, nga si Lord ra gyud iyahang kasapatan. No, so mga mommies, always remember to guard your heart. Guard your heart. Amen, Jud Tora. Ya, liso Jud maging mama, uy, pero fulfilling Jud kaayo siya, Tora. As in. Ma, Oh, nak. kanang na-realize din ako mabanga. Mali ditong ibuhat gitong niaging adlaw sa imuha. Which is, gisinggitan ta ka. Tapos, wala po ko kabalong anong nasinggitan ta ka to siguro. Nadala lang po ko sa akong emosyon, ma ba? Nang, sorry jud kayo, ma. I love you, ma. Love you too, na. Glory to God, kaya na-realize ni mo imong mali. Maskin magtigulang na ka, mag-I love you, gihapon kay mama, ha? Oo, may. I love you na. Sige na, salamat. I remember si Carmi. No? Makahilak, makamiss yun si Carmi. You know? The way she kanang take care of sa iyahang children, maglimpyo sa balay, magatiman kay ducks. No, indeed, a well-guarded mother. No, she really fought a good fight of faith, yun. Oh, Yes, Tora. As in, Jud, ma-amaze lang Jud ko how she was able to manage her time sa ihang disciples, with the kids, and Kuya Dax, and not just them, but the sisters. No, ano po siya, kanang very hands-on and present na tita. All of those things, kanang dili lang, wala lang niya na-manage nga sakto-sakto lang, but excellently and with humility. No, praise Jesus kayo. Sad kayo, makasad nga, wala na siya diri. But at the same time,
happy po knowing na siya in heaven, praising Jesus, no? Amen. No, grabe. Grabe mga moms, no? After hearing all your sentiments, ang inyong mga stories, ang inyong love sa inyong families, ang inyong mga sacrifices, makahilak yun, no? Makahilak yun, pero nakaka-proud. No? Kaya you know what? Kanang all these things, no? Dili man makita sa kalibutan, kaning atong ginabuhat sa atong mga families, no? But always remember that God sees it all. Amen. The heavens sees it all good. And He is really pleased. Nakahilak ko to na kay Fresh. Gamay mamagod akong baby, mga dagko na mga girl. Kanang kuan to na ba, sometimes feels like giving from an empty cup, pero makahuna-huna radyo ko nga ako ang kusog. Kay Lord lang jud gikan, walay lain to. Kay Lord lang jud. Amen, Jud Tora. And guarding our hearts isn't, dili man siguro nga, i-hide ni mo, di ka pwede mo hilak. Pwede makamuhilak, pwede pwede ka masuko. Basta as long as guarded lang imong heart, di ba? Di lang jud ta makasala. Kay si Lord naman good ang mo feel sa atoa, mo fix sa atoa, ug mo fight jud sa atoa. Amen. Mothers tayo, ilaw tayo ng tahanan, pero hindi kailangan magliwanag mag-isa. Si Amen. Jesus ang power source, and without Him, we are nothing. Amen. So today, we honor you. All the real-time, full-time, heart-guarding, faith-fighting, Jesus-following moms of CCFI Jensen. Your love is loud. Your heart is strong. And your light, it changes generations. Happy Mother's Day, CCFI Jensen! To every mother who chose to love through pain, to lead through prayer, and to live by faith, thank you. You're more than enough, and you're God's Amen. beautiful heart in the home. Palapakan ulit natin ang ating real-time, all-time mommies. Kinsa makarelate? Yeah. So, na-notice ninyo ang seasons sa buhay ng isang mami nung baby pa, tapos teenager na yung anak, tapos yung si Tora, attorney na ang anak. So, mag-recap lang ta, no? Recap lang ta. So, the title of our word is Mommy, the beautiful heart of the home. So, paano maging beautiful ang heart ng isang mommy? So, yun yung verse natin, guard your heart. So, a well-guarded heart. Slide, please. A well-guarded heart ng isang inay. Number 1, based sa ano kanina, sa blast, is number 1, she is beautiful inside out. No, dili lang panglabas, pero meron siyang inner beauty, inner strength. Yan po ang sabi ng Peter. 1 Peter, saan ang slides? 1 Peter 3:3-5. Sabi dyan, can you read with me? Especially the mommies, go. Don't be concerned about the outward, panglabas lang. Beauty that depends on fancy hairstyles, expensive jewelry, no? Di man sala, pero di ta mag-focus dira, or beautiful clothes. Instead, you should be known. So paano daw tayo dapat maganda? At tayo mga mami, kailangang pag-aralan natin to, that the beauty that comes from within, that unfading beauty. Say it with me, unfading. Dili muhupas. Dili muhupas nga kagwapa. Napaya sa ka-term, nakalimot ko. Dili mo lubad nga kagwapa. Ingna mong tapad, wa joy paglubad. No? Ang gwapa nga di maglubad is that beauty of a gentle and quiet spirit which is so precious to God. How many of you, mami, ma-fail ta usay? Grabe ganina, no? Pag illustrate, daghan kaayo, nagkabaguod ang mami. Pero nakita natin na pag-guarded ang heart, gentle and quiet spirit yan. Okay? Can you say amen?
which is so precious. Precious day kayo kay Lord. No, I fail. And I have failed a lot of times. But I desire to be changing and to becoming better and better. Even lola na ako. To become more gentle and have that quiet spirit in the Lord. Can you say amen? Okay, so she is beautiful inside out. Dili mag-wild, no? Mga mama, mag-ana dahil. Wala dyan nag-wild nga mama ganina. Inay mong tapa, di mag-wild mother. Okay. And then, next. So she shines for Jesus. Ayan, 'di ba? Ang mama, no, a well-guarded heart, no, is the beautiful heart and light of the home. She shines for Jesus. Alam niyo ang mga mami dito sa CCFI, they are shining first of all sa pamilya nila. They are modeling Christ-likeness, maskin usahay ma-fail good. Mga mami, na-fail ba tayo minsan-minsan or palagi? Okay. But even if we fail, no, God sees our heart. And for most mommies dito, they are not just biological mommies, but they are spiritual mommies too. So meron din silang inaalagaan. Yan po, nagsashine ang light nila. Hindi lang sa four corners ng bahay nila, kundi sa community. Because they are taking care of spiritual children. Sino ang may mga spiritual children dito na mga mommies? Yeah, marami dito. And they even become more beautiful. They shine for Jesus. Amen? So meron tayong may sinabi si C.S. Lewis. Matthew 5:16. Can we read this? Let your light so shine your good works and glorify your Father who is in heaven. Sabi ni C.S. Lewis, don't shine para ikaw ang sikat, but shine so that through you, sa atin mga mami and even mga daddy, others can see Jesus. Is that amen? And lastly, recap lang may nino, she has a heart of wisdom. Naadyo'y wisdom ang well-guarded nga beautiful heart of our home. Anong ibig sabihin? What do you mean by heart of wisdom? It is a phrase that refers to a deep, malalim na understanding and insight that guides our thoughts, emotions, and actions. So, in application, ano yung mama na merong heart of wisdom? Guided ang thoughts, guided ang emotions and actions. Nasa Psalm pa rin yan. Basahin natin. Ay, Proverbs pala. Sabi dyan, a wise woman or wife builds her house. Kasi amen? No? Ginabuild nato, hindi natin sinisira. Binibuild natin ang ating tahanan. Can we have the next slide? Okay? So, building up your family means building them. No, pwede man tayo mag-decorate ng bahay, maglinis ng bahay, magpaganda ng bahay, pwede tayong maraming gawin. Pero ang pinaka-importante po dyan, and I know you will all agree because that's what the Bible says, we have to build them up spiritually. Can you say amen? Spiritually good. Okay? And next slide. Sa Philippians, gimension na yan kanina ni Grace, no? Nagkabaguod yun si Grace. I can do all things through Christ who strengthens us. Tayo mga mami, no? Kung tayo lang di natin kaya, but God can give us supernatural strength. Can say it with me, supernatural strength. What we cannot do, God can do for us and through us. Is that amen? Okay, and I just like to share this song. I heard this, no? Kay Luke Bryan. You know Luke Bryan? He is a judge. Christian day na siya. And this song was written by him. Sabi ng song, I used to talk to my kids about Jesus. Yan ang kanta niya. The same way that my mom and daddy did. I used to talk to my kids about Jesus. Now I talk to Jesus about my kids. Nasabtan ninyo?
Sa lain-lain nga season sa atong kinabuhi, na ay time nga kita, we talk to our kids about Jesus. Anak, this is Jesus. He loves you. He died on the cross. Mga inana, no? Pagbata pa sila, yes, mommy, yes, mommy. Pero darating ang time na di na sila mutuo sa ato. No? As they grow older, murag there are times na mag-go astray ang uban natong mga anak kahit turuan pa natin yan sila about Jesus. Kaya, ang sabi dun sa song, let's talk to Jesus about our kids. Kaya yung si Bing kanina, gipray na lang yun niya si Lance nga magbago. And she kept obeying the Lord. Pumunta pa rin siya sa life group, kahit na heartbroken siya sa anak niya. And yan po ang gusto ni Lord. When we have problems sa ating mga bata, lalo na ngayon, ang hirap magpalaki ng mga anak, let's talk to Jesus about our kids, especially mga adults na. 'Di ba, attorney, kabalog yun na siya, ginahilakan ako na siya pirmi. No? So, ipag-pray na lang yun nato atong mga bata nga di na mutuo sa ato, ingno na lang tag mama, don't preach. Okay, so blessed is the home to have a mother as the beautiful. Sige, let's read all together and from the heart. Ready, go. Blessed is the home to have a mother as the beautiful heart of the home. Mommies and momshies, be the beautiful heart of the home, a woman of the word, a woman of wisdom, and that's a Ingna imong mama. Wow, mom. Or imong asawa. Okay, no? So ngayon po, i-request natin lahat ng mama. Can we have the song? Na pumunta sa harapan, palapakan natin sila. Can I ask all the mommies to come to the front? Come on, mami. Isog diri. Pwede mo duol diri dapit, no? Sige na, dali. Okay? Palakpakan naman natin ang ating mga magagandang mga mommies. Pwede po mo magkalagkad og mga anak. Okay, let's listen to the song. Pwede mo maatubang para makita ninyo ang ano. Isog diri gamay ang uban. Isog diri dapit. Pwede mo saka ang uban diri. Isaka. Kay marami pa. Please prepare the tokens. Atubang sa mo para mo kanta taan na. Pwede mo saka sa taas. Saka para ano. Saka ang uban, dili, kaya hindi tayo magkasya. Saka. Have no castles, no earthly kingdom, but my cabin will do till I get home. My mansion's yonder, on the hills of glory. Oh, I hope my mansion sits near God's throne. You see, mas kinwa tayo mansion dali sa langit. Ay, dali sa yuta. Mansion next door to Jesus, and tell the angels that I'm coming home. It doesn't matter who lives around me, just so my mansion sits near God's throne. Okay, before the next stanza. The next stanza will tell you, my mother's mansion may be close beside me, across the golden avenue. She was the first one to teach me of heaven, and the very first, Lord, to tell me about you. See? No, mga mami,
At ubang na mo diri sa ako. Pwede tayong may bahay dito, maganda na bahay, mga sasakyan, mga jewelry, mga bags, mga shoes, mga damit, mga tanim. Pero di yun nato na tanan madala sa langit. Sino lang ang madala natin sa langit? Ang ating mga anak. Amen. Ang ating mga apo. And like just like the song, magkatabi tayo ng mansion. More than anything in this world, we want to bring our children, our children's children to Jesus. And stay with them, live with them forever. Let's sing the song. Amen. My mother's mansion may be close beside me, across the golden avenue. She was the first one to teach me of heaven, and the very first, Lord, tell me about you. Palapakan natin ang ating mga mami. You may now distribute the tokens. Next door to Jesus, and tell the angels that I'm coming home. In time, it doesn't matter who lives around me, just so my mansion sits near the throne. Just build my mansion next door to Jesus, and tell Ay, ang mga mami sa taas. May mga mami ba dyan? Ay, mga mami. May mami pala doon. Tayo, mga mami sa taas. Mga mami, please stand. Please stand, mga mami. who lives around me, just so my mansion sits near God's throne. My mother's mansion may be close beside me, across the golden avenue. She was the first one to teach me of heaven, and the very first, Lord, to tell me about you. Pakahilak ang mga mami. Just build my Come on, everybody, let's sing. mansion Everybody, let's sing. next door to Jesus, and tell the angels that I'm coming home. It doesn't matter who lives around me, just so my mansion sits near God. Amen. Palapakan natin si Lord. Look at the mothers here. Kahit ano pang mga daming gagawin at ginagawa natin mga mami, the most important thing, this must be our goal, katabi natin sa mansion natin ang ating mga anak sa langit. Amen. Come on, let's pray for our mothers. Father, we thank you this afternoon for all your wisdom, the words of wisdom that you have, Lord, revealed to us. Thank you, God, na kami mga mami, di lang we are more beautiful in the inside of us, God, because your light is shining, Lord, through us, Father. And thank you, Lord, that when our light shines, hindi lang po kami at aming mga anak, Father, ang makareceive ng salvation, kundi, Lord, will be able to tell about you, God, to more other mommies out there, so that, Lord, your kingdom expanding here on earth as it is in heaven, dahil gagamitin mo ang aming mga mamis. Father, in the name of Jesus, I declare blessing upon blessing, happy, healthy, holy, long
life. In Jesus' name. Amen. God bless everyone. Thank you po mga mami. Tell each other, kapitbahay tayo sa langit. Pwede ko pang patayuin ang mga first-time friends. Yung ngayon lang po nakarating sa church. Well, bumabalik yung ating mga Saan po? Meron ba tayong new friends? Tayo lang po. Tayo lang, mga new friends. Ayan, thank you so much. Thank you po. Thank you. Meron po tayo dito sa harap. Yan, we have 2. Meron pa ba po? Mga new friends? Sa taas meron? Meron ba sa taas? Okay, tayo lang po. Sige. Can I talk to our new friends? Nakatayo na ba ang mga new friends natin? So, thank you po for coming on our Mother's Day. Narinig niyo po ang word ni Lord. If there's one thing that we desire, may nabasa nga ako, sabi doon, life is short. And eternity is long. So prepare for your eternity. Tayo mga mami, we want to prepare for eternity. Not just for ourselves, but for our children. So the key to that is to have Jesus in our hearts. So because you're here, we don't want to miss the opportunity to make you receive that gift of salvation. So, kailangan lang po admit natin na tayo makasalanan, we need God. We need a Savior. And believe that Jesus is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father in heaven where the mansions are except through Jesus Christ. And so mag-confess lang po tayo ngayon at tanggapin natin si Jesus personally. Sa puso po natin, buksan natin ating puso na si Jesus starting today will be the Lord and Savior of our lives. So can you pray po with me? It takes a lot of humility to be standing before this congregation. And I know that in your heart, God is talking to you. So can you pray this prayer with me? Okay, Father in heaven, thank you for this afternoon. Thank you for the word that you have shared with us, that you have revealed to us. Father, I understand I need you, God. And thank you for Jesus Christ who died on the cross to pay for my sins. And right now, I open up my heart and I confess to you, Father, that I accept and receive the love of Jesus and Jesus Christ Himself to be the Lord and Savior of my life. Help me, Lord, to live this life and in obedience to you and to trust you with my whole life. In Jesus' name I pray. Amen. Congratulations po. Kung gipray niyo po yan from the heart, may kapitbahay tayo sa langit. Kapitbahay tayo sa langit. Okay, God bless everyone. See you po next Sunday. Happy Mother's Day. Amen. Let's be excited because it's time to... Amen. Let's read our verse together in Leviticus 27:30. Let's read. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Amen. Let's pray. Our heavenly and our loving Father, you are God and you are holy. We worship you today with all of our hearts. We give you our tithes and our offering because it belongs to you. You are worthy of our praises, our love, and our obedience. Be glorified and magnified in our giving. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Come on everyone, let's give. Good afternoon and welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome especially to our new friends this evening. This afternoon. Stay tuned for our announcements. Take note of our Sunday service schedule. 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. We will post our recorded service later this evening on our official Facebook, Instagram, and YouTube account at CCFI Jensen.
join us in our dawn prayer meetings. It is every first Saturday of the month, 5 a.m. Flashed on screen is our BP account, GCash and PayMaya number in case you find it more convenient to give online. A happy birthday to those who are celebrating their birthdays this week. Happy birthday! And announcing, tomorrow na po mag-start ating Vacation Church School, VCS. So see you, mommies and kids, 1 p.m. here in the facility. Amen. Shall we all stand up? How many here are blessed with the word? Amen. Let us all raise our hands. I believe that the Lord has filled us with so much love today. Amen po. Let us raise our hands as we receive the Lord's blessing. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon